हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई न्यू चैनल। तो आज के बनाबो दूध सेमाई। तार जोन्ने निয়েছি এখানে সেমাই নিয়েছি, এখানে 1 লিটার দুধ নিয়েছি, আর এখানে নিয়েছি 1 কাপ মতো চিনি, আর নিয়েছি কিছু বাদাম কুচি, দুটো এলাচ আর দুটো তেজপাতা, আর নিয়েছি 1 চামচ ঘি। तो चलो शुरू करी। तो एखाने एक गैसे कड़ाई बसिए दिएছি, एते दिए दिएছি 1 चामच घी। घिएर साथे सेमाईटा भालो करे मेशानो हये गेছে। एबार एते दूधटा दिए देब। तो एखाने दूधटा फुटे गिয়েছে, एते दुटो एलाच, सेमाईटा पुरो सेদ্ধ हये एसेছে। एते चिनिटा दिए देब, 1 কাপ चिनी दिए देब। तो आमार सेमाई रेडी, तोमरा एभाবে ट्राई करते पारो। तो এই পর্যন্ত ভিডিওটা। আমার রেসিপিটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবে।